Ya, kembali lagi di channel Sahabat Semancing di pagi mancing, siang mancing, sore mancing, malam mancing, sahabat semancing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekarang kita nyari spot baru lagi, oke? Come on. Biasanya tuh di sini banyak gabus nih. Eklet. Ikan terus, oke? Banyak nih guys. Mantap. Ini gabus betok masih banyak berkembang biak nih sahabat semuanya. Tetap saksikan. Sahabat, kita ganti spot dulu, oke? Saksikan terus sahabat semancing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pagi mancing, siang mancing, sore mancing, malam dangdutan. Oke.